الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم اجعلنا من عبادك الكاملين ومن عبادك المخلصين ومن عبادك التوابين المتطهرين. Ô Allah, fais que nous soyons au nombre de tes esclaves accomplis, au nombre de tes esclaves sincères, au nombre de ceux qui font le repentir. اعلموا عباد الله أن الأولياء لا يظهرون كراماتهم إلا لمصلحة شرعية. Sachez que les saints ne montrent leurs prodiges que lorsqu'il y a un intérêt. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نادى قائد الجيش الذي بعثه إلى أرض العجم، وكان عمر بالمدينة على المنبر يوم جمعة. Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, a un jour adressé sa parole à son chef d'armée qu'il avait envoyé à une terre lointaine, alors que Omar se trouvait à Médine sur le mimbar un vendredi. رأى وضع جيشه الذي بأرض العجم بحالة إن انحاز العدو إلى الجبل وتمكن وارتكز على الجبل يضر المسلمين. Omar, que Allah l'agrée, qui était à Médine, a vu l'état de son armée qui se trouvait dans une terre lointaine et l'ennemi qui, s'il allait prendre la montagne, il allait nuire à l'armée des musulmans. فناداه عمر، نادى قائد الجيش بقوله يا سارية الجبل الجبل في أثناء الخطبة. Et Omar, que Allah l'agrée, en plein milieu de son discours, il s'est adressé à Sariya, qui est le chef de son armée, en lui disant « Sariya, prends la position de la montagne, la montagne. » الناس اندهشوا قالوا ما لعمر يتكلم بهذا الكلام وسارية بالعجم. Les gens étaient étonnés. Ils se sont dit « Pourquoi Omar tient ces paroles alors que Sariya est très loin d'ici ?» ثم راجعوه بعدما نزل وانتهى من الصلاة. Et des gens vinrent à lui après qu'il soit descendu du mimbar et qu'il ait terminé la prière. قالوا له جماعة من المؤمنين سمعناك تقول يا سارية الجبل الجبل. Un groupe de croyants lui dirent « Nous t'avions entendu dire à Sariya de prendre la position de la montagne. » فقال رضي الله عنه إنما ذلك شيء وقع في قلبي ما كشف لهم. Omar, que Allah l'agrée, a alors répondu « C'est quelque chose à laquelle j'ai pensé dans mon cœur. » Il ne leur a pas dit ce qu'il en était véritablement. ثم بعد ذلك رجع الجيش من هناك، أخبر قائد الجيش الذي واسمه سارية وغيره، أخبروا بأنهم سمعوا صوت عمر في يوم كذا وكذا، انحازوا إلى الجبل فتمكنوا فهزموا العدو وكسروه. Plus tard, l'armée est revenue. Et le chef de l'armée, qui s'appelait Sariya, et d'autres personnes
ont dit qu'ils avaient entendu la voix de Omar tel jour et qu'ils ont alors pris la montagne. Ils ont alors eu la victoire dans cette bataille. عمر رضي الله عنه ما باح بذلك ما قال للناس أيها الناس الله تعالى أكرمني رأيت وضع جيشي الذي يقاتل في أرض العجم وجدتهم إن لم يلجأوا إلى الجبل ويتمكنوا ويتركزوا هناك ينتهز العدو الفرصة عليهم فيتمكنوا منهم فناديتهم هو ما شرح لهم القصة ما شرح لهم عمر رضي الله عنه. Omar, que Allah l'agrée, n'a pas dévoilé. Il n'a pas dit aux gens, c'est Dieu qui m'a honoré, j'ai vu l'état de mon armée qui était dans une terre lointaine, et j'ai vu que s'ils ne trouvaient pas refuge et qu'ils n'occupaient pas la montagne, alors l'ennemi allait profiter de la situation et les attaquer. Il ne leur a pas dit que je les ai appelés, il n'a pas expliqué la raison. وهكذا أولياء الله إذا ظهرت لهم كرامات يخفون ولا يظهرونها إلا لسبب شرعي. Les saints, les walis de Allah, quand ils ont des prodiges, des karamas, ils les dissimulent, ils ne les montrent pas, sauf s'il y a une nécessité. اللهم رزقنا همة عالية في اتباع الأنبياء والرسل. Ô Allah, accorde-nous une forte ardeur pour suivre correctement les prophètes et les messagers. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.